अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिय से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात पाक का मुताज रखे, आमीन। और मैं रोमल बताने लगा हूँ कि शबानुल मुअज़्ज़म का बड़ा खास नक्श बताऊंगा। इस नक्श की खासियत ये है कि अगर जुम्मे के दिन, यानी आज जुम्मा शुरू हो चुका है, मगरिब के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, तो अगर आज से कल तक, कल मगरिब से पहले पहले आप इस नक्श को नकल कर लेते हैं किसी इंसान के लिए या किसी हाजत के लिए, ये बहुत जल्द काम करता है। मिसाल के तौर पे जब इसे प्रिंट निकलवाया जा रहा होता है या इसको हाथ से नकल किया जा रहा होता है, तो ये बहुत जल्द आपकी हाजत को पूरा करता है। और अगर किसी इंसान के लिए नकल किया जा रहा होता है तो उसकी हाजत जो है, उसकी ख्वाहिश जो है, वो दिल में लेके आई जाती है, आंखें बंद कर दी जाती हैं नकल करने के बाद या नकल करने से पहले, और अपनी हाजत को याद किया जाता है। जैसा कि कुरैशी साहब चैनल पे जितने भी तवीज़ात आज तक बताई गई हैं, बड़े मुजरब हैं, कि उन तवीज़ात में से एक तवीज़ है, इसे जब भी आज तक शबानुल मौज़म के जुम्मा के दिन, अगर अगले जुम्मे करना चाहते तो अगले जुम्मे भी इसे किया जा सकता है। जुम्मे के दिन जब भी इसे किया गया है, इसने बहुत फ़ायदा दिया है। शबानुल मौज़म जो है, ये इबादत का महीना है, रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है, और आका दो जहाँ का महीना है। इस महीने में अगर आजाद उंगली करवानी है तो करवा लें, रब को राज़ी करना है तो कर लें, आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है तो कर लें। ये नक्श जो बताऊंगा ये बहुत मुजरब है, फिर दोबारा कह रहा हूँ, इसे आजमाना ज़रूर है। आम नक्श, आम तवीज़ात इस चैनल पे जैसे नहीं दिए जाते, आज भी उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं बहुत मुजरब तावीज़ यानी नक्श है ये। तावीज़ और नक्श में भी मैं फ़र्क बता चुका हूँ। जिसमें चाल वगैरह हो वो तावीज़ है, जिसमें चाल ना हो, प्रिंट भी निकलवाया जा सके, सीधा सीधा बिस्मिल्लाह से शुरू करके बाद में हाथ से नकल किया जाए, तो ये चिक्का ही से भी नकल किया जा सकता है। और इसकी एक बाल बता दो, इसमें चार जगह बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम लिखा हुआ आएगा। पहले सबसे चारों तरफ बिस्मिल्लाह लिखी जाए या फिर प्रिंट निकलवा लिया जाए, ज्यादा बेहतर ये होता है। उसके बाद जहां से मर्जी से शुरू किया जा सकता है। अगर मुश्किल पेश आए नकल करने में तो प्रिंट निकलवाना बेहतर होता है, लेकिन उसके लिए वजू की जरूर पड़े भी। जो प्रिंट निकाल लो उसका बावजू होना जरूरी है, नापाकी में औरतें अमल नहीं कर सकती। इसके साथ या वजूद का अगर विर्द किया जाए तो हाजत जरूर पूरी होती है। मजीद ही पल के जैसे इस तरह कर लें कि एक इंसान सर्दी से टकर रहा हो, वो आग के सामने अगर बैठ जाए तो उसको मजीद उसके ऊपर कोई आके मोटे कपड़े पहना दे या कंबल उससे दे दे, तो उसको मजीद सर्दी लगना खत्म हो जाती है। इसी तरह जब या वजूदों का विर्द इसके साथ जारी रखा जाता है, साथ ये नक्श नकल करके अपने पास रख लिया जाता है। वॉशरूम वगैरह में नहीं कि नहीं जाया जाता। अगर नहीं तक सकते पास, तो कम अज कम उस कमरे में किसी ऊंची जगह दीवार पे लगाएं या उस कमरे में रखें जहां बेअदबी ना हो किसी की। ये ना हो कि पहुंचो तो इंसान कोई भी वहां से उठा के दूसरे कमरे में रख रहा है, ऐसा ना हो। सामने दीवार पे लगा सकते हैं, वहां पे किसी और की भी नजर पड़ती है, कोई खर्च नहीं है, लेकिन उससे उतार ना फिर सके, किसी की पहुंच ना हो। बहुत में जरा अमल है, करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। इजाजत सबको है, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लिया करें, ये आप लोगों से गुजारिश है। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये भी अगर आप लोग मोहब्बत करते हैं तो चैनल इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से और सब मुजरब तवीज़ात बाखुदा इस चैनल पे देने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करें, साल घंटी का निशान है वो दबाएंगे, आपके सामने खुद ब खुद वो तवीज़ात वज़ाइफ की वीडियोज़ आती है जो लोगों ने बहुत पसंद की होती हैं, आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती। और जुमेरात की दुआ में, खास दुआ में अपना नाम शामिल कराने के लिए कमेंट्स में नाम जरूर छोड़े, आपका नाम आने वाली जुमेरात को अब दुआ में शामिल कर दिया जाएगा। बाकी नक्श आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये खास नक्श है, इसे आम नक्श नहीं समझना। ये
ان کتب میں سے میں باخدا بتاتا ہوں جو اولیاء کرام کے بتائے ہوئے خاص تویزات وظائف عملیات ہوتے ہیں۔ یہ ان میں سے ایک نقشہ جسے شبان الموزن کے جیسے میں نے بتایا جمعے کے دن کسی بھی جمعے کو اگر کر لیا جائے تو حاجت پوری ہوتی ہے، جیسے محبوب ناراض ہو، بعض اوقات محبوب ناراض ہوتا ہے، کوئی بھی محبوب ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، جس سے نکاح کرنا ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس میں چھترے وغیرہ آ گئے ہوں اس رشتے کے لیے نیت کر کے کریں، فائدہ ہوگا۔ حضرت در میں جو برکتی یا دیوار پہ لگائیں، فائدہ ہوگا۔ یہ جتنے نقش میں بتا رہا ہوں یہ فائدہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ اس کے اگلی جانب اس کو نقل کر لیا جاتا ہے، پچھلی جانب اس انسان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، صرف نام، ماں بن یا بنتے اس کی ماں کا نام، اور کچھ نہیں لکھا جاتا، لکھ کے رکھ دیا جاتا ہے کسی بھی جگہ کمرے میں، پھر بھی یہ دوسرے انسان پہ بے حد اثر کرتا ہے۔ بعض لوگ نیت کر کے اسے کرتے ہیں، تصور لاتے ہیں اس انسان کا اور اس کو نقل کر کے پرنٹ نکلوا کے یا رکھ لیتے ہیں، پھر بھی یہ اثر کرتا ہے۔ بعض لوگ اسے کپڑے میں باندھ لیتے ہیں اور بنوا کے گلے میں بھی پہن دیتے ہیں، پھر بھی یہ اثر کرتا ہے۔ لیکن گلے میں پہننے کی صورت میں جیسا میں نے شروع میں منع کیا ہے کہ اس کو واش روم وغیرہ میں نہیں لے کے جانا، پھر یہ وہ اس طرح اثر نہیں کرتا۔ بڑا خاص تویز ہے اس مہینے میں شبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں تو اپنے رب کو راضی کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اپنے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ ضرور فضل کرے گا۔ آقا دو جہاں کا مہینہ جیسے میں نے کہا ہے تو درود پاک بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اللہ کی ذات ضرور فضل کرے گی۔ پریشانیاں جو ہیں یہ بھی ایک سمجھا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ پریشانی آتی ہے رب یاد آتا ہے، نہیں تو انسان رب کو ویسے بھول جاتا ہے، پریشانی میں رب کی زیادہ یاد آتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک نعمت، اگر خوشیاں انسان کے نصیب میں ہوں تو رب کو کوئی یاد ہی نہ کرے، انسان دنیا میں کھو جائے۔ یہ پریشانی، مصیبت، کچھ بھی معاملات آتے ہیں تو انسان رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور یاد آتا ہے کہ اصل کائنات بنانے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، وہ سب معاملات بگاڑ بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے، تو انسان اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ باقی اس عمل کے بارے میں، اس نقش کے بارے میں، اس وظیفے کے بارے میں جو یا ودودوں کا میں نے بتایا، کوئی سوال ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی، اور فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے نور محمد صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔